Evo nas u još jednom izdanju podcasta Wine Vision by Open Balkan. Nemamo među gostima dovoljno žena, međutim danas imamo jednu gošću koja mislim da vredi za njih nekoliko. Doktorka, profesorka Slavica Todić, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu na odseku za vinogradarstvo, isto tako istraživač i naučni radnik, to je nekako ide uz funkciju, i istovremeno vlasnica, ne znam kako je to kod njih u porodici rešeno ko je pravi gazda, da li suprug ili ona, ali u svakom slučaju njena porodica je vlasnik vinarije Doja u Toplici. Jedna od najpoznatijih vinarija u Srbiji, ne i najstarijih, mislim, u ovih poslednjih 20 godina, od kako je renesansa srpskog vinarstva počela, relativno mlada vinarija, međutim, ostvarila zapažene rezultate na domaćem tržištu, ali i na internacionalnoj sceni. Doktor Slavica Todić je sasvim sigurno u dobroj meni zaslužna i za uspeh vinarije i meni je pravo zadovoljstvo da danas sa njom razgovaramo na razne vinske teme. Dobar dan, Slavica. Dobar dan. Nekako, vaš rad do sada i vaš rad u vinariji je najviše vezan za Prokupac kao autohtonu sortu u Srbiji. Ja bih naš današnji razgovor da počnemo upravo od toga, od Prokupca. Meni je veoma zanimljivo da sa vama razgovaram o tome, jer kada je Prokupac počeo da stiče ponovo popularnost u Srbiji, to je bilo pre nekih možda najviše 10 godina, iako je bilo vina i ranije od toga, ali da postaje prava vinska zvezda na vinskim kartama i u vinotekama, to je počelo pre nekih 10 godina i kada je to počelo da se dešava i kada su vinari počeli ponovo da sade tu sortu, da joj se posvećuju na jedan drugačiji način u vinogradima, bilo je otpora u delu vinske javnosti koja nije verovala u potencijale sorte. I vrlo često su ti disonantni glasovi dolazili iz stručne javnosti, odnosno iz redova profesora, sa instituta, nekad i od samih vinara i vinogradara, ali to se promenilo. Međutim, vi niste bili jedna od njih. Zašto? Vi ste od početka verovali u Prokupac. Pa jeste. Prokupac je praktično glavno opredeljenje vinarije Doja, što ima puno razloga za to. Kao prvo, Prokupac je sorta koja je dominirala u Toplici pre rata, u davnim vremenima, i moj muž Goran je praktično imao vinograd koji je bio vinograd sa Prokupcem i Plovdinom, to je išlo zajedno uvek u mešavini, nikad posebno Prokupac, i ne samo on, nego svaka kuća imala te male vinograde na onaj klasičan način starinski gajenja, svi su gajili tu sortu, pili to vino i prosto su nekako i emotivno vezani za tu sortu. S druge strane, mi nismo imali dilemu praktično, ako smo već rešili da podižemo vinograd u Toplici, nismo imali dilemu da će to biti Prokupac dominantna sorta i prosto danas Toplica nema puno vinarija, nažalost, ali i danas je Toplica jedini rejon, ili da kažem Prokupačko vinogorje, jedino vinogorje gde u sortimentu dominiraju autohtone sorte ili odomaćene, lokalne, ako računamo i Tamjaniku i Prokupac, ali u prvom redu mislim na Prokupac. Znači, najviše Prokupca praktično ima u Prokupačkom vinogorju. To što nisu verovali u Prokupac i što ja znam da smo zaista i naši profesori i ljudi koji se bave ovim poslom govorili da je to vino za roze, to jeste vino za roze. Dobro, ali i Cabernet je vino za roze, odlični za roze od Cabernet. Da, jeste, ali način na koji je Prokupac, kakav je tretman zapravo imao u Srbiji, kako je gajen, je zaista i davao vina za roze. To je bilo, znači Prokupac ima neke svoje biološke, tehnološke karakteristike koje su kao takve, znači jako je rodan, jako je bujan, niko nije proređivao grozdove i vodio računa o prinosima, na kraju krajeva to vinarstvo, posleratno da kažem, u socijalističkom periodu je bilo vinarstvo zasnovano na količinama, znači što više vina. Znači kvantitet, a ne kvalitet. Kvalitet se nije dovodio nešto posebno u pitanje, pili su se i špriceri i već, znači, svi znamo kako je to izgledalo, tako da Prokupac je davao ono što je mogao da da u takvim uslovima gajenja. Ja se vinogradarstvom bavim već
više od 35 godina, mislim i naučno i praktično i mislim da znala sam zapravo da način gajenja, znači tehnologija, menadžment u vinogradu može puno da uradi za jednu sortu i nisam mogla da jednostavno se pomirim sa time da su i Nebbiolo i ne znam, Sangiovese, da su sve te sorte kraljevi kao što je Cabernet i da daju da su postale čitave regije poznate po tim sortama, a da naš Prokupac ostaje za neka roze vina. Znači, prosto sam znala da promenom tehnologije gajenja sa drugačijim pristupom sorti možemo da postignemo mnogo više. I to se i desilo. Danas je disonantnih glasova skoro i da nema. Mislim, ima ih, ali to je neupućenost. Neupućenost, da, ali tržište je dalo svoj odgovor. Apsolutno, ne treba veće potvrde. Da, preko 100 etiketa Prokupca sigurno na tržištu i sve boljih i boljih vina. Vinari u poslednje vreme istražuju svoje teroare. To mi je zanimljivo iz vašeg iskustva vezanog za Toplicu, a iskustva vezanog za druga vinogorja, ne samo što ste probali vina iz njih, nego ste i radili i savetovali puno vinarija i učestvovali u puno istraživačkih i naučnih radova. Da li biste mogli da uporedite Toplicu sa, ne znam, Župom, Šumadijom i drugim delovima Srbije, konkretno kad je Prokupac u pitanju? Kako se teroar odražava na vina? Naravno da ako već govorimo o teroaru i značaju teroara na kvalitet vina, onda sigurno da moramo znati kakve su razlike. Kada govorimo o topličkom teroaru, mogu da tu zajedno pričam i o župskom, ima dosta sličnosti, ali mnogo bolje poznajem toplički teroar, pa evo ono što je specifičnost, evo to hoćete da čujete, topličkog teroara, to je da ima specifičnu mezoklimu. Ono što je najvažnije, mi kad smo podizali vinograd, neke odluke koje treba da donesete pre podizanja vinograda su vrlo važne. Mislim, imate plan, ali i mora da imate ispravne odluke. To su odluke koje se vezane prvenstveno za položaj, lokaciju, izbor zemljišta i to su, znate, kako kažu, najbolja investicija u položaj. Znači, to su vrlo važne stvari. Ne položaj kao položaj, nego ono što on sa sobom nosi, i mezoklimu, i tip zemljišta, i sve ono u čemu će loza da provede decenije. Tako da Toplica, odnosno područje gde se nalaze naši vinogradi, ima specifičan mezoklimat. Ja sam više puta pričala o tome, ali to je jedan prirodni amfiteatar koji je okružen planinama, kotlina, a ta kotlina nije ravna, nego je zatalasana zapravo. U pravcu istok-zapad, iza leđa vinograda praktično, mi imamo Jastrebac planinu koja ima efekat kišne zavese, što znači da sprečava prodor većih količina padavina, veća količina se izluči na planinama i to čini naše područje relativno aridnim, da kažem, prilično suvljim područjem od ostalih predela, da ne pričamo o Šumadiji recimo ili nekim drugim oblastima. S druge strane, pošto smo mi na nadmorskoj visini od 480 do 460 metara, a opet okruženi planinama, onda imamo i specifičan mezoklimat tu u smislu temperatura, temperaturnih kolebanja, dobre provetrenosti i tako dalje. To su, da kažem, neki elementi mezoklime koji čine teroar, takav kakav jeste, neku specifičnost, a s druge strane tip zemljišta, zemljište na položaju gde su naši vinogradi je zaista ono pravo, da kažem, ne volim da kažem pravo vinogradarsko zemljište, jer je to onako, ne govori ništa posebno, ali to su zemljišta koja su takozvane zemljišta na šistovima. Vrlo poznata zemljišta kao vinogradarska, je li tako, u Evropi, u svetu, topla, propusna, siromašna, kako ljudi kažu, mršava zemljišta i dobro aerisana. Ti šistovi ili skuni imaju slojevitu strukturu i meki su, raspadaju se i stvaraju povoljne uslove za koren da može da, znači nemaju prepreku, nego koren može da prodire, da se provlači u sušnim uslovima, u dublje slojeve i da se hrani, da kažem, da nađe ono što mu je potrebno. S druge strane, ta struktura je skeletna, ima dosta kvarca, koji opet zadržava toplotu i pogoduje za vinovu lozu i to su zemljišta koja, inače su nastala na jezerskim sedimentima, na laporcima uglavnom, zemljišta koja, naša zemljišta su crvena, ne znam,
mislim da si bio, pa si mogo da primetiš. Ta crvena boja zemljišta potiče od bogatstva gvožđa i mangana u zemljištu i to posebnog nekog oblika gvožđa, Fe3, nekih feriona, i to je privilegija toplih i provetrenih zemljišta. Da nisu topla i provetrena, imaju to gvožđe recimo u sebi, onda bi on imala neke osjaj plavičasto zelen i to gvožđe bi bilo toksično. To ta recimo crvena boja naša. Tako da su to vrlo lepa zahvalna zemljišta, u dubljim slojevima to je ilovasta struktura, takođe opet povoljna, a u nešto dubljim baš slojevima ima i karbonata koji znamo da su sunđeri za vlagu i tako. Znači jedno poprilično kompleksna podloga, odnosno kompleksno tlo sa tim mikroklimatom tamo daje specifičan i jedinstven teroar. Ja sam potpuno siguran, nažalost, da nema puno vinarija u Toplici danas. Nadam se da će ih u budućnosti biti više, ali iz onog iskustva koje imamo da toplički prokupci su zaista unikatna stvar. I poprilično koncentrisaniji, obojeniji, vrlo često i ta fenolna struktura ume da im bude sveži. Da, čvršće, robustnija, sveži, da, od nekih iz nekih drugih. Na kraju krajeva postoji ona teorija da je Prokupac zapravo i dobio ime po gradu Prokuplju. Da. Da, što verovatno nije daleko od istine. Prokupac ima ali lepo zvuči svakako. Neke druge, nazive. Da, lepo zvuči. Te vinske priče uvek lepo zvuče. Ja da se još malo vratim na taj stručni deo, da li je rezultat, pošto se to u vinarskim krugovima i vinskim često pominje da je jedan od problema sa Prokupcem u Srbiji to što zbog tog odnosa koji ste i vi pomenuli malo pre, kako je on tretiran u drugoj polovini 20. veka i smatran inferiornom sortom koja može samo ružicu da daje, da li je i to bio jedan od razloga za manjkom interesovanja da se uradi na vreme ozbiljna klonska selekcija ili da se uradi nekoliko njih, neke su rađene, ali sa određenim rezultatima i da to bude razlog zašto smo zatekli u 21. veku jako puno vinograda sađenih iz takozvane populacije, odnosno bez nekakve selekcije loza, ne samo po klonovima, nego i da li su zdrave ili nisu zdrave i tako dalje. I došli smo do 2023. godine gde se to i dalje provlači kao problem, da ljudi imaju problem da nabave sadni materijal kakav oni žele i vrlo često sami kaleme i sade vinograde i dalje, a da se to često odražava na vinima kasnije ili pravi probleme ljudima u vinogradu. Pa sigurno da mala zainteresovanost za Prokupac je uticali na to da se ne bavi niko Prokupcem. Iskreno, što vi kažete, do pre 10 godina, 15, niko se nije ni bavio specijalno Prokupcem, izuzimajući župu koja je praktično taj Prokupac i održala u Srbiji. Kolonska selekcija Prokupca je neophodna zapravo. Posebno sada kad smo došli i vidimo da Prokupac može da da zaista kvalitetna vina, da je Prokupac sorta po kojoj već prepoznajemo Srbiju kao, da kažem, vinsku zemlju, mada smo mi daleko od neke popularnosti velike, ali klonska selekcija je neophodna i šta se sada dešava praktično, vinarije same pokušavaju da izdvoje vredan materijal iz populacije, da naprave klonove, odnosno umnože taj materijal i da time sada. Ali to je dosta, da kažem, mukotrpan posao i nije baš pouzdan. Ono što u Srbiji ne postoji, to je jedan, da kažem, planski pristup klonskoj selekciji i da iza toga mora da stoji država. To su, znači, i matični zasadi, i sertifikacija, i proizvodnja sadnog materijala. Prosto jedan čovek ili jedna vinarija gotovo da ne može to da uradi ili može sa dosta više truda nego što bi to se uradilo organizovano. A vi ste za potrebe vaše vinarije pre svega i za deo i vaših istraživanja naučnih napravili zapravo sopstvenu klonsku selekciju Prokupca. Je li to imalo kasnije nekakvu praktičnu primenu, pretpostavljam da u vašim vinogradima, a da li su i drugi vinari, odnosno vinogradari, zainteresovani da uzmu klonove od vas i da ih zasade na drugim mestima? Taj proces je jako dug proces. Od trenutka kada vi uđete u neku populaciju, koja je jako heterogena i to je, mislim, dobro za onoga ko vrši selekciju jer ima veliki
izbor osobina ispred sebe, do trenutka kada vi to izdvojite, kad se to prizna i umnoži, to zaista traje godinama. Mi smo zapravo, vinarija Doja je ušla u taj proces klonske selekcije, jer mi imamo oko 50.000 biljaka, odnosno čokota prokupca, populacije, i to je praktično jedna izvanredna heterogenost, da kažem, na jednoj površini u jednoj vinariji, i to je odlično za rad, u smislu da imate pred sobom vrlo različite, da kažem, te fenotipove prokupca i vi birate ono što vam treba. Kako smo birali? Birali smo ono što odgovara topličkom teroaru ili teroaru Južne Srbije, da kažem, i ono što odgovara stilu vina koji mi pravimo, što je logično. Ciljevi selekcije su opet uticali, ovo što sam rekla, uticali na ciljeve, birali smo jedinke koje su smanjene bujnosti, znači nešto manje bujne, jer je prokupac jako bujna sorta i treba se boriti s tim u proizvodnji. Birali smo bobice, odnosno grozdove koji su rastresitiji sa sitnijim bobicama. To su neke ovako osobine koje znači kvalitet, da sad ne ulazim previše u to, zašto je bitno da su bobice sitne i debela pokožica i veći odnos pokožice mesa i tako dalje. Prokupac inače ima fantastične osobine koje su sad jako važne u vreme klimatskih promena, a to je pozno sazrevanje. Znači, to je sorta koja pozno sazreva, a danas, pošto svi znamo da sa porastom temperatura prozor sazrevanja sorti, to optimalno vreme se pomerilo u avgust mesec, u najtopliji period godine, onda sve vinogradarske zemlje koje sad iznalaze načine da se prilagodi, adaptiraju klimatskim promenama, traže upravo te stare sorte koje kasno sazrevaju, koje imaju umeren sadržaj šećera. Nekad je bilo dajte što više šećera da ima sorta, nego ne, pošto on inače ide preko granica potrebnih, da imaju umeren sadržaj šećera, da mogu da čuvaju kiseline, da su otporne na sušu i na visoke temperature. Znači, on ima tu osobinu i mi u klonskoj selekciji nismo tražili klonove koji ranije sazrevaju, jer nama to i ne treba u toplici, on uglavnom uspeva da završi svoj kompletan ciklus i fenolnu i tehnološku i aromatsku zrelost da ostvari do kraja vegetacije. I tako smo mi izdvojili 16 klonova koji praktično su sada u kolekcijnom zasadu i umnožavamo ih iz godine u godinu. Biće naravno, kad se napravi neka značajna masa, odnosno broj tih pupoljaka koji će moći da se umnoži kao lozni kalemovi, onda će oni naravno biti dostupni svakome ko želi. Jer nam je cilj da bude što kvalitetniji prokupac u celoj Srbiji, apsolutno. Jasno, jasno. Vezano za to kako se vinogradari i vinari iz poznatih svetskih vinskih regija bore protiv klimatskih promena, odnosno razmišljaju o budućnosti, lepo može da se vidi na primjeru Bordeauxa, gde postoje ogledna dobra u koja se introdukuju nove sorte, netradicionalne za Bordeaux, i u nekoj budućnosti vrlo verovatno ćemo videti i crvene Bordeauxe koji nisu od Caberneta i Merloa. Nego od Marselana, jel? Nego od Marselana, na primjer, mada eksperimentišu i sa nekim sortama iz Grčke, mediteranskim, ali ko zna, možda jednog dana bude i prokupca tamo. Ali to, da, mislim, meni je žalo što taj prokupac nije ušao u njihove 53 sorte koje su ispitivali, oni su od, mislim, 19. godine već uveli 4 crne sorte i 3 bele u sortiment sa određenim procentom dozvoljenim, jel tako, da vide kako se one ponašaju u uslovima Bordeauxa. I ono što je interesantno da oni sada praktično Merlot, koji je već izašao iz onih optimalnih okvira sazrevanja i gubi stil koji je prepoznatljiv za Bordeaux, menjaju sa Cabernet Sauvignonom. Mislim da Shiraz isto sa Mourvedere sortom se menja, znači prosto pozno sazrevanje, manje šećera, otpornost na sušu. Jasno. I to su, da kažem, te modifikacije biljnog materijala su najbezbolnije u smislu ekološkom održivosti, ali za Francusku, ajde kad smo već pomenuli, nisu dobri jer se menja njihov apelacioni sistem. Tako je, da, to utiče apsolutno na sve. Ili ako moraju da idu na veće nadmorske visine, šta biva sa selima, oznake sela kao apelacije. Mislim, to su ozbiljni problemi s kojima se
uopšte evropsko vinogradarstvo suočava klimatske promene. To što oni nisu uzeli Prokopca u razmatranje, mislim da je delimično i zbog situacije koja je bila uopšte oko Prokopca i ovde u Srbiji. Evo recimo primer gde je jedna vinarija iz Turske, zove se Čamlidža, inače veoma zainteresovana za lokalne sorte i sa Balkana, imaju kadarku sada zasađenu u svojim vinogradima, oni puno eksperimentišu, čak i Albarinjo i sorte iz svih delova sveta, i vlasnik te vinarije, Mustafa Čamlidža, je bio poprilično frustriran jer nije mogao da kupi u Srbiji sertifikovani sadni materijal Prokopca. Ali nećemo više o tome, znamo da je to problem, nadamo se da će se to rešiti, evo, i vaš doprinos je u toj meri poprilično vidljiv i merljiv. Vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti, nego onako jedno laičko pitanje koje će mi biti uvod za sledeću temu o kojoj želim da razgovaramo, a to je istraživanje genetičkih resursa, odnosno diverziteta vinove loze u Srbiji. Hoćemo li ikad saznati roditelje Prokopca? Ja se nadam da hoćemo. Šta nam stoji na putu? Finansije. A je li? Ne samo finansije, ali ja se zaista nadam da hoćemo. Da, sad, da, razumem da... Jedino što može da nas ometi u tom poslu, to je da su roditelji Prokopca izumrli. Jer su to zaista stare sorte koje su neke preživele filokseru, neke zbog nemara zapuštene, tako da možda više i nisu opstali zapravo. Ta činjenica da još uvek ne znamo roditelje Prokopca govori u prilog njegove drevnosti, to je jedna stvarno drevna sorta, verovatno. Da, slažem se. Prokopac, ja uvek, mislim, to stalno pričam da sorte ne prepoznaju administrativne granice i kad govorimo o tim traženju pedigreja zapravo, što više uzoraka prikupimo sa terena, ne mislim na Srbiju samo, nego moramo ići malo šire na ovo područje, to je veća verovatnoća da ćemo naći roditelja Prokopca, što bi ja zaista voljela, mislim i svi mi verovatno koji se bavimo ovim poslom. Prokopac, recimo, za sada znamo da je roditelj 3 sorte, znači ima 3 potomka, spontanim ukrštanjem bez intervencije čoveka, znači u prirodi spontano. Jedna sorta znamo da je Papas Karasi, je li tako, trakijska sorta, a tu se Prokopac, i u sve 3 kombinacije je Prokopac bio otac, muški roditelj, ukrštio se sa Alba imputatat, je li tako, to je rumunska sorta. Sa istom majkom, istom sortom je još jedan potomak stvoren, znači imamo Prokopac, koga kažemo da je srpska sorta, sa rumunskom sortom, potomstvo je u Trakiji, je li tako? Pa onda Prokopac sa istom tom sortom, bela debela sorta, koja je u Bugarska, zvanično se vodi kao Bugarska, ili zove beli Prokopac još, i Prokopac u kombinaciji sa jednom moldavskom sortom, Koarna Alba, dao je mađarsku sortu, ja sad ne bih znala da izgovorim, mislim da je sargaš, ili u prevodu znam da je žuti hrskavo žuto. Šargo je žuto na mađarskom. Tako nešto, ne mogu da zapamtim, ali hoću da kažem, znači, prosto, kad govorimo o traženju roditelja Prokopca, bilo bi divno da ovaj projekat koji smo mi započeli, a sad trenutno nemamo izvor finansija da ga nastavimo, a ja smatram i pokušavam da ubedim one koji treba to da čuju, da je to nacionalnog značaja projekat, da ovaj projekat zapravo može lako da preraste u jedan regionalni projekat, jer je veća verovatnoća da ćemo naći roditelje, potomke, uspostaviti te genetičke odnose sa sortama iz regiona, kad bi prošli, recimo, ispitivali ovo što smo ovde radili u Srbiji, u Makedoniji, u Albaniji, u Bugarskoj, u Rumuniji i Mađarskoj. Mislim da je to neko područje gde su prosto te sorte se kretale, migrirale, dolazilo do spontanog ukrštanja, prenošenja, već kako je to išlo. Kako su išli ti putevi, to već ne znamo ni mi. Da, ja se nadam da će to da se dogodi. Da. Ta saznanja o tome ko su potomci Prokopca pretpostavljam da potiču iz nedavno završenog dela istraživanja o genetičkom diverzitetu vinove loze u Srbiji, koja je rađena u saradnji sa istraživačima iz Španije, profesor Zapater, profesor Miodrag Grbić, koji je saradnik instituta u Španiji, a inače originalno... Profesor genomike u Kanadi, u Ontariju. Da. Tu je učestvovao biološki
fakultet u Beogradu, Institut za interdisciplinarna istraživanja, dr. Željko Tomanović, dr. Miroslav Ilić, je li tako? Nikolić. Miroslav Nikolić, pardon. I Ivan Išević, kolega sa poljoprivrednog u Novom Sadu i poljoprivredni u Beogradu. Da, odnosno vi ispred poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Šta su rezultati? Nekako, svi znamo da se to završilo, bila je jedna konferencija u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, i sad svi nekako sa nestrpljenjem čekaju konkretizaciju tih podataka, jer vi ste išli po terenu, sakupljali uzorke starih loza, delimično istraženi Volnijev herbarijum. Dokle se stiglo sa svim tim? Pa, mi smo praktično završili prvu fazu istraživanja. Napravili smo plan i ta istraživanja, pošto su prilično obimna, moraju se odvijati po fazama. Za prvu fazu smo dobili novac od Ministarstva poljoprivrede, to je bilo 21. 22. godina i za onoliko novca koliko smo dobili, mi smo zaista prilično i uradili. Obišli smo teren, prikupili stare sorte iz nekih vinogradarskih područja, ali moram da kažem da je to neki 10. 15. deo od onoga što treba prikupiti da bi se pokrila cela teritorija Srbije, ali ono što je, da kažem, ta prva faza, iz tih rezultata, odnosno iz tih istraživanja, mi smo uspeli da saznamo odnosno uspeli smo da utvrdimo preko DNK profila, određujući da 10 sorti koje smo pronašli na tim terenima su potpuno nepoznatog genetičkog profila, što znači da su one autentične za ovo područje, da su to autohtone srpske sorte. Za većinu od tih, da kažem 10-11 sorti, uspeli smo da dopunimo pedigre ili pronađemo pedigre za još nekoliko sorti iz, da kažem, ovog regiona i praktično da bi se ovaj posao nastavio, ako stanemo, onda smo zaista... Nije urađeno ništa. A da li te sorte imaju imena? Jesi zna koje su ili su potpuno nepoznate? To su sorte koje su praktično, znači to nisu vinogradi zasadi po tim sortama, to su pojedinačne sorte u nekim starim napuštenim zasadima ili nisu napušteni, ali eto, pojedinačni čokoti na ivicama šuma, na nekim starim međama, znači čokoti na ivici egzistencije, kako mi to kažemo, na ivici opstanka kao takvi. Definitivno da su oni stari, da su to sorte koje su bile aktuelne pre pojave filoksere, znači u onom periodu od pre polovine 19. veka i definitivno su to sorte koje su zanemarene i zapostavljene u onim obnovama vinograda. Sigurno je veliki broj tih sorti i uništen, znači sa sušenjem vinograda usled filoksere, to su propale sorte ili se nisu očuvale da bi se umnožile i ono što je ostalo više nije gajeno. Na nesreću, posle su vrlo brzo došle i internacionalne sorte koje su postale moderne i koje su počele da se gaje, tako da su autohtone skrajnute. Nazivi tih sorti mi smo pisali onako kako nam je lokalno stanovništvo reklo. Ne znam, osipač sorta beli jer se osipa, ili ranka bela, zato što ili skorano jer stiže tamo za Ilindan. I tako da, ali prosto su to genetički profili koji su potpuno novi, znači to je nešto što je baš autentično za Srbiju i nešto što je autohtono za Srbiju. Koliko tu može da pomogne upoređivanje tih podataka sa eventualno delom genetskog materijala koji je moguće pronaći u tom čuvenom Volnijevom herbarijumu o kome se priča već nekoliko godina? To je zapravo drugi najstariji ampelografski, odnosno vinski, vinogradarski herbarijum na svetu. Neprocenjivo blago, zaista. Takva dva slična, ima još dva u Evropi, ali ovo je zaista nešto fantastično. On se čuva u Karlovcima i ista grupa, odnosno kolege iz Španije koje su sa nama radile na terenu, da kažem, identifikaciju starih sorti, su radile i na Volnijevom herbarijumu. Oni su imali dosta težak posao, ja to se ne razumem u detalje, u toj genetičke analize, ali to je ta stara drevna DNK koja je trebalo da se izdvoji, to je vrlo jedan sofisticiran posao. Oni su uspeli da utvrde, ja mislim, nekih 19 sorti koje čiji se DNK poklapa sa sortama koje se i danas gaje.
13 sorti su nepoznatog genetičkog profila, ali to je samo deo od 103, čini mi se, uzorka, je li tako? 120. 120 uzoraka koliko ih ima u herbarijumu. Tako da, interesantno je da je od svih tih sorti koje su potvrđene, koje se i danas gaje, mislim da je samo slankamenka bila sorta koja se pominjala i u ovim našim istraživanjima, da smo je našli kao staru sortu u vinogradima i da je bilo i u Volnijevom herbarijumu. Ali tu ima još puno da se radi i rezultati će sigurno biti interesantni. I grašac je naravno tu opisan kao stara sorta sa ovih područja, međutim još uvek nemamo nikakve analize DNK. Grašca. Ono što je zanimljivo i što nekako tu vinsku laičku javnost najviše interesuje, to su otkrića poput toga da je pronađen furmint, konačno, posle toliko godina spekulacija o tome kako je moguće da na celom panonskom prostoru od Slovenije, gde ga zovu Šipon, preko, ne znam, tog severnog dela Hrvatske, pa skroz gore do Tokaja u Mađarskoj, kroz Austriju i Rumuniju, svuda ima furminta i svuda se zna da ga je bilo i u prethodnim vekovima, a da ga samo u panonskom delu Srbije nije bilo, odnosno konkretno na Fruškoj gori. Evo sad imamo dokaz da ga je zapravo bilo. Da. I to pod baš lepim imenom Srebrno grožđe. Meni se od svih njegovih imena do sada to nekako najviše i dopada. I to je jedan od dokaza kako nauka na kraju krajeva može da pomogne praksi i da sada i vinari koji se sutra odluče da sade furmint na Fruškoj gori imaju i istorijsko pokriće za tako nešto i mogu da utvrde da je to. Tako je, zato, mislim, ova istraživanja imaju svoj naučni značaj, to je apsolutno. To su istraživanja gde mi praktično dobijamo jednu naučnu informaciju o autohtonom fondu vinove loze u Srbiji i to je neka korisna banka gena. To su vrlo korisne osobine. Te sorte ne moraju biti komercijalno važne, ali one kao takve u uslovima gde se nešto i nije vodilo računa, o njima su preživele razna, da kažem, i klimatske uslove i vekove. To su sorte koje, znači, u sebi nose vrlo važne gene otpornosti, ne znam, na mraz, visoke temperature, sušu, bolesti i kao takve moraju da se sačuvaju, da se izdvoje u kolekcije i da budu izvor gena za selekcionare, za stvaranje novih sorti, za odgovor na klimatske promene, na kraju krajeva i tako dalje. To je jedan aspekt vrednosti tih sorti. Neke će se pokazati, ali to bi bila neka naša 4. faza istraživanja, da te sorte posadimo, da opišemo ampelografski, da proizvedemo grožđe od njih, da ispitamo njegov kvalitet, da bi eventualno neka sorta u budućnosti mogla da se koristi komercijalno, da uđe u redovni sortiment. Znači, iz toga vidite koliko je to dug proces zaista. Znači, zato ja kažem da ovo ima nacionalni značaj, ovaj početak koji smo mi započeli, a vjerojatno će završiti neke ako je važan za budućnost i za na kraju krajeva izgradnju vinskog identiteta Srbije. Dakle, potrebno je sad selekcionisati i umatičiti te zasade, je li tako? Pa treba da se razmnože i prebaci u kolekcije na sigurno. To je to. Jasno. A onda to što ste rekli za promociju srpskog vinarstva, to je od izuzetnog značaja. Prosto, Razumeo sam iz dosadašnjeg razgovora da bi se to nastavilo onako kako je započelo, sad potrebna su finansijska sredstva za dalje, za ta istraživanja. Deo tog istraživanja biće predstavljen i na sajmu koji nas čeka u novembru, na Wine Vision by Open Balkan, čemu je ovaj podcast i posvećen. Šta su vaša lična očekivanja od tog sajma i kako ga vidite u svetlu onoga šta se desilo prošle godine, da će ove godine očigledno biti još veći i u novom terminu koji je vinogradarima malo komotniji nego što je bio prošlogodišnji? Da, pa sigurno da je i lepo i korisno da se okupi vinski svet iz ovog dela Evrope, odnosno sa Balkana, pa i ove sorte o kojima smo pričali su balkanske sorte, znači pokrivaju regiju upravo zemalja još više nego što se učestvuje na ovom Open Balkanu i opet ću se vratiti na istraživanja naša, ja bih zaista volela da ovim projektom praktično mi utvrdimo vinske korene Balkana i da ako već govorimo o toj vinskoj viziji otvorenog Balkana, da vidimo kakve korene vinske imaju ove naše zemlje u okruženju, a imaju ih očigledno.
Što se tiče Open Balkana, mislim da gotovo sve vinarije učestvuju na tome, tu će biti i razmeni iskustava, pretpostavljam i raznih distributera, sveta novinara, je li tako, ljudi koji će tu sliku našu poslati tamo gde treba. Poslati gde je potrebno i mislim da je to promotivno jedan zaista dobar i kvalitetan događaj. Sad da se malo vratimo na vinariju Doja, na onaj drugi deo vašeg profesionalnog rada. Vinarija Doja je pre neku godinu počela konverziju na organsku proizvodnju. Da li se to odnosi na sve vinograde? Pretpostavljam da da. I šta je dovelo do takve odluke za jednu relativno mladu vinariju? Vi ste svoje vinograde posadili pre neku deceniju, je li tako? Da. Prokupac je već dobio sertifikat za proizvodnju organskog grožđa i to je jedan vinograd zapravo Prokupca, a drugi je u procesu konverzije. Naša ideja je da svi vinogradi postepeno pređu na organsko. Naravno, mi smo malo bojažljivi bili, nismo imali iskustva sa tim načinom proizvodnje. Mina je vaša ćerka Mina. Tako je, Mina, dok je bila na masteru u Bordeauxu, je bila u jednoj vinariji, biodinamičkoj vinariji u Istri, u Sloveniji. Videla je otprilike kako to funkcioniše i da to zaista može da funkcioniše. I onda je polako krenula, ona je radila master tezu u Bordeauxu na tu temu i Prokupac je takođe, znači na Prokupcu je to odradila, tako da mi smo se odlučili da krenemo u organsku proizvodnju. Naravno, sagledali smo prvo uslove gde se nalazimo, pa opet da se vrati na taj teroar, na veliku nadmorsku visinu, na reljefno izražene nagnute terene i na tu lepu provetrenost i sve što nosi takav teren. Znači, što se tiče tih spoljašnjih nekih ekoloških okruženja, postoje povoljni uslovi za manju pojavu bolesti u takvim područjima. Zatim, bili smo svesni da je preventiva pola, već da kažem, rešenja kada su bolesti u pitanju i naravno prešli smo na taj organski način zaštite loze. Zašto smo prešli? Zato što smo želeli da očuvamo biodiverzitet u Toplici, odnosno baš na položaju gde se naši vinogradi nalaze. Želeli smo da sačuvamo zemljište. Mislim da je i najveći benefit, ja tako mislim, ne slažu se neki sa time, ali najveći benefit organske proizvodnje da se sačuva zemljište, da ostane živo, mikrobiološki aktivno, jer sa primenom herbicida, koji su vrlo agresivni, vi praktično ubijate živi svet u zemljištu. A naša loza onda živi u jednom mrtvom zemljištu kome sve treba dodati. Tako da to je jedan od razloga zbog čega smo želeli to da uradimo i naravno trudimo se da očuvamo biodiverzitet, da uz naše vinograde gajimo još neke kulture, da to ne bude monokultura, što je isto jedan veliki problem i opasnost koja preti sa ovim vinogradarskim krajevima. Tako da na kraju dolazi i grožđe, koje je organsko grožđe, bez sistemičnih fungicida. Od tog grožđa mi ćemo proizvoditi vino iz prirodne populacije kvasa, koristeći prirodnu populaciju kvasaca i ja očekujem da ta vina budu zaista, ako ne isto kvaliteta, onda svakako bolja. Sama predstava o tome da smo ga proizvodili na zdraviji način, mislim da će biti jedna dodatna vrednost tom vinu. Jako je lepo i korisno slušati o organskoj proizvodnji na ovakav način, na stručan način od vas, kao što je bilo zadovoljstvo voditi ceo ovaj razgovor. Hvala vam puno na gostovanju u podcastu Wine Vision by Open Balkan. Hvala i vama i meni je bilo zadovoljstvo.